अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान के लिए एक तगड़ी किस्म की सिफारिश सामने आ गई है और ये सिफारिश सामने आने के बाद इमरान खान के लिए जो रिलीफ है उसकी तो लूट से लग गई है, धड़ाधड़ रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। और उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान के लिए किसी की तरफ से एक ऐसी सिफारिश आई है जिसको रद्द करना पाकिस्तान की हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए ही मुमकिन नहीं है। और इस अहम तरीन राब्ते की जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ हुआ है, एक अहम तरीन मुल्क का जिसने इमरान खान के लिए तगड़ी सिफारिश की है, उसकी सनसनीखेज़ तफसीलात सामने आई हैं। और इन तफसीलात में इस बात का इजहार किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है, सिफारिश की गई है या दबाव डाला गया है कि इमरान खान को हम सलाखों के पीछे नहीं देख सकते, इमरान खान को किसी सूरत गिरफ्तार ना किया जाए। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट से इस बात का मुतालबा भी किया गया है कि इमरान खान को जमहूरियत के नाम पर, सियासी सरगर्मियों के नाम पर पाकिस्तान के अंदर अंधाधुंध इंतशार फैलाने की भी इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो बिलवास्ता तौर पर अपने इस काम पर आगे बढ़ेगा तो उनका पर्पज़ सर्व होगा। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान एकदम जो कल से माहौल बना हुआ था, बल्कि आज दोपहर तक 1-2 बजे तक ये ऐसा ही माहौल था कि जनाब इमरान खान नुक्कड़ फड़ के लेके जाना है उन्होंने इस्लामाबाद। लेकिन अचानक 2 बजे के बाद सूरत हाल तब्दील होना शुरू होती है और इमरान खान को धड़ाधड़ रिलीफ मिलना शुरू होता है। बल्कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने कल इमरान खान के लिए जो रिलीफ था इसी तरह का, यानी उनके वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल करने का, वो देने से इनकार कर दिया था और केस वापस रिमांड कर दिया था सेशन अदालत में, जहाँ पर ज़फ़र इकबाल साहब ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी को बहाल रखा था और पंजाब पुलिस को और इस्लामाबाद पुलिस को हदायत की थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करके सामने लाया जाए, अदालत के रूबरू पेश किया जाए। और साथ उन्होंने अपने तफसीली फैसले में बहुत सारे पॉइंट्स का जिक्र किया था, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि जनाब कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अगर वारंट गिरफ्तारी किसी आम शख्स के भी जारी किए जाएं तो पुलिस इस बारे में पाबंद होती है कि वो उसको अदालत के रूबरू पेश करे। इमरान खान को इस हवाले से किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। और ख़ास तौर पर ज़मान पार्क के बाहर जिस तरीके से इमरान खान के पैरोकारों ने जो उधम मचाया था, जिस तरीके से उन्होंने कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत की थी, जिस तरीके से उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिट को चैलेंज किया था, उसको पेश नज़र रखते हुए इमरान खान अपने लिए तमाम तर कानूनी गुंजाइशें ख़त्म कर बैठे हैं और उनके लिए ये दरवाज़ा जो कानूनी गुंजाइश का है ये बंद कर दिया गया। ज़फ़र इकबाल साहब ने अपने तफसीली फ़ैसले में जो 16 सफ़ात पर मुश्तमिल था तमाम तर कैफियत लिख दी थी और वो फ़ैसला इमरान खान के लिए किसी न किसी जगह पर गले की हड्डी साबित होगा। और उसी फ़ैसले के बाद पंजाब पुलिस की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें इमरान खान के घर पर छापा मारने और वहाँ पर कालादम तंजीमों की मौजूदगी और कालादम तंजीमों के अरकान को गिरफ्तार करने के लिए भी ज़मान पार्क तक रसाई मांगी गई थी, जिस पर जो लाहौर हाई कोर्ट था उसने आईजी पंजाब से कहा था कि जनाब आप आपस में मिलकर बातचीत कर लें। लेकिन उस वक्त आईजी पंजाब ने कतई तौर पर इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं जनाब, मैं मुल्ज़िमों के साथ बैठ के बातचीत नहीं किया करता। लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन सी फूक लगी है, कहाँ से जो है वो कोई फुल्लू आया है, कहाँ से कोई जो है वो टेलीफोन आया है, कहाँ से कोई व्हाट्सएप आया है कि जनाब सारा कुछ ही बदल गया। वो जो आईजी पंजाब जो पहले दबंग ऐलान कर रहे थे वो पीटीआई के साथ ना सिर्फ बैठते हैं बल्कि उनके साथ मुआहदा भी कर लेते हैं, जो इस बात का इजहार करते थे कि जनाब हमने इनके साथ किसी तरह की कोई गुफ्तगू नहीं करनी, हमने इनके साथ किसी तरह का कोई मुआहदा नहीं करना। वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब हमारा उनके साथ मुआहदा हो गया है और हम इमरान खान तक हमें रसाई भी मिल गई है। वो ये जो कहते थे कि जनाब वहाँ पर जो कालादम तंजीमों के लोग मौजूद हैं वो शिबली फराज और फवाद चौधरी की मौजूदगी में जाकर लोगों को गिरफ्तार करेंगे, ये एक अजीबो गरीब किस्म का मुआहदा है जो कम अज़ कम मेरी समझ में नहीं आया। यानी वो लोग जो इमरान खान के कहने पर यहाँ पर मौजूद थे, जिनका अब तो बहुत ज़्यादा तज़किरा आ चुका है, मीडिया पर शक्लें भी आ गई हैं, उनके बयानात भी आ गए हैं, उनकी तकारीरें भी आ गई हैं, लेकिन वो तमाम लोग तो अब यकीनी तौर पर वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे जिनको ये लोग गिरफ्तार करने जा रहे हैं। बल्कि फवाद चौधरी ने तो हाई कोर्ट में पेशी से पहले इस बात का इजहार किया था कि आईजी पंजाब 3-4 हज़ार लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हैं और इसका मतलब ये है कि वो एक नए फसाद की बुनियाद डालना चाहते हैं। भाई वो जो लोग जो जराइम पेशा है, जो दहशत गर्द अनासर हैं, जो शर पसंद हैं, वो चाहे 4,000 हों, चाहे 40,000 हों, चाहे
40 लाख हों, उनको जेल के पीछे ही जाना होगा, उनको सलाखों के पीछे ही जाना होगा। लेकिन ये ऐसा कंप्रोमाइज़ हुआ है कि जनाब के जो है वो अकल दंग रह जाती है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ऐसा क्या हो गया अचानक कि वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कल तक जो है रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं थी, वो जनाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो फौरी तौर पर इमरान खान को गिरफ़्तार करने से रोक देती है। केस के लिए एप्लीकेशन दायर होती है, फौरी तौर पर एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो जाती है, एतराज़ात लगाते हैं रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम तर एतराज़ात रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं और ये कहा जाता है कि इमरान खान कल शाम 6 बजे तक हर सूरत में तोशा खाना केस में सेशन अदालत के सामने पेश हों और जो है इस दौरान यानी कल शाम 6 बजे तक इमरान खान को इस केस के अंदर गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, उनके वारंटों को मुअत्तल कर दिया जाता है। तो फिर ये सवाल तो यकीनी तौर पर पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ और इसका इंकशाफ कि ऐसा क्यों हुआ एक वफाकी वज़ीर साहब करते हैं और वफाकी वज़ीर साहब इस बात का जिक्र करते हैं कि जनाब अमेरिका से इमरान खान के लिए सिफारिशें आ रही हैं और ये वही तगड़ा मुल्क है जो तगड़ी सिफारिश कर रहा है इमरान खान के लिए, जिसका इमरान खान ने अपने एहतजाजी मुहिम के दौरान जो पिछले साल फरवरी से स्टार्ट हुआ था, इस साल जनवरी तक उसने मत मार के रख दी अमेरिका की ऐसी की तैसी फेर के रख दी। यहाँ पर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को इस हद तक उबारा कि अपनी पॉपुलैरिटी को अरूज पर ले गए। साइफर की बुनियाद पर, गैर मुल्की साजिश के नाम पर, जो अमेरिकी सफारत खाने की पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्वमेंट के नाम पर। अब हैरत की बात है कि वही अमेरिका हुकूमत पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा करता है, सिफारिश करता है कि भाई हमारे फेवरेट पॉलिटिशियन को आपने जेल में नहीं डालना। और अगर वफाकी वज़ीर इस बात का इजहार कर रहा है और वो भी एक नेशनल कैरियर के ऊपर बैठ कर इस बात का इजहार कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जनाब साइफर के बाद एक नई साजिश आ गई है सामने। और अगर आपको याद हो तो कल रात मैंने एक वीडियो की थी जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इमरान खान का शैतानी चक्कर उसका उन्वान था। तो उसके अंदर भी मैंने आपको इसका बारे में इशारा दिया था कि ये काम इस तरीके से होगा। और वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, जो वफाकी वज़ीर तवानई भी हैं, उन्होंने इस खबर की ना सिर्फ तस्दीक की बल्कि एक कदम आगे बढ़कर इस बात का जिक्र किया आदिल शाहज़ेब के प्रोग्राम में कि जनाब अमेरिका से इमरान खान के लिए तगड़ी किस्म की सिफारिश आई है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका इमरान खान के लिए पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाल रहा है। इस बात की दूसरी तस्दीक करते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो भी वफाकी वज़ीर हैं और वफाकी वज़ीर होने के नाते उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आयद होती है। लाहौर के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब हम पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है और IMF की तरफ से ऐसी शराइत आयद की जा रही हैं जो आपके सामने रखी ही नहीं जा सकती, जो कौम के सामने रखी ही नहीं जा सकती, जो कौम को बताई ही नहीं जा सकती, इस तरह की वो शराइत रखे जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि IMF भी इस वक्त अमेरिका के इशारे पर ही काम कर रहा है, जिसके बारे में बात करते हुए ख़ुद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जो एक दबंग किस्म के आउटस्पोकन पॉलिटिशियन हैं, जो कतई नज़र जो है कि बात किसी को अच्छी लगेगी बुरी लगेगी वो अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं, लेकिन आज वो सिर्फ इस बात का इशारा दे के कि जनाब IMF के मुतालबात हैं, बड़े ख़तरनाक मुतालबात हैं, वो कौम के सामने नहीं रखे जा सकते। अलबत्ता इस हवाले से इसहाक डार साहब ने कल सेनेट के अंदर गुफ्तगू करते हुए इशारा दिया था। अब इसहाक डार साहब ने क्या इशारा दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप जियो की एक जो है बुलेट, उसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें इसहाक डार साहब ये कहते हैं किसी को हक़ नहीं कि पाकिस्तान को बताए किस रेंज के मिसाइल रखने हैं या एटमी हथियार रखने हैं। इसका मतलब ये है कि कोई पाकिस्तान को बता रहा है और यही वो नुक्ता था जो मैंने कल आपके साथ वीडियो के अंदर डिस्कशन में लाया था। अब इस मामले पर जब ये चीज़ खुलती है तो फिर PTI को भी इस मामले की नज़ाकत का एहसास होता है, उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा होता है कि जनाब ये तो गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि हमने जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को उभारा था मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड करार देकर और ये बता कर के ये अमेरिका की हमायत से आई है और यहाँ पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी अमेरिका को इस तब्दीली लाने के लिए सपोर्ट किया था, इमरान खान को घर भेजने के लिए सपोर्ट किया था, तो फिर यकीनी तौर पर उनकी
جو رائے ہے اس نے بدلا جانا ہے، اور اس کا اظہار فواد چودھری صاحب کے 2 ٹویٹس کے ذریعے ہوتا ہے۔ پہلا ٹویٹ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں آفٹر رننگ پاک اکانومی اسحاق ڈار از ناؤ پلئنگ ود دی سیکورٹی آف پاکستان بائی اکیوزنگ IMF آف میکنگ ڈیمانڈس on restricting strategic defense development programs. Our relationship with international institutions and even our friends are at the lowest. یہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں، اور چونکہ فواد چودھری صاحب یہ بات کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی امریکہ کے ساتھ اور امریکی سفیر کے ساتھ ڈونلڈ بلوم کے ساتھ اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر 1 سے زائد خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے ان ملاقاتوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتایا کہ ان کی امریکی سفیر کے ساتھ کیا گفتگو ہوتی ہے، اور باہر آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے تھی، لیکن اصل میں پاکستان کے جو نیوکلیئر اور میزائل پروگرام ہے اس کو کمپرومائز کرنی سازش تھی۔ اور فواد چودھری صاحب اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی اکانومی کو چلانے والے اسحاق ڈار اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، IMF پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے جو ڈیفنس پروگرام ہے اس کو کمپرومائز کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس موقع پر کیا جا رہا ہے جب پاکستان کے امریکہ سمیت کئی ممالک کے ساتھ تعلقات اس وقت سب سے نچلے لیول پر ہیں۔ امریکہ کا ذکر آنے پر، امریکی مداخلت کا ذکر آنے پر، امریکہ کی طرف سے میزائل اور ایٹمی پروگرام کو کمپرومائز کرنے کے مطالبے پر IMF کے ذریعے فواد چودھری صاحب کو کیوں مرچیں لگ رہی ہیں؟ فواد چودھری صاحب کو تو آگے بڑھ کر یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ جناب ہم گھاس کھا لیں گے، لیکن ہم جو ہے وہ پاکستان کے نہ میزائل پروگرام پر کمپرومائز کریں گے، نہ ہی نیوکلیئر پروگرام پر کمپرومائز کریں گے۔ امریکہ جائے بھاڑ میں، IMF جائے بھاڑ میں، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہ کرنا، آقا ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ آقا کی وجہ سے اس وقت ہماری گڈی چڑھی ہوئی ہے، ہمارے اس وقت بہت ساری چیزیں طے ہو رہی ہیں۔ پھر دوسرا، ٹربیون کی ایک سٹوری کو جو اسحاق ڈار صاحب کی ہی تقریر جو کل انہوں نے کی تھی اس پر بیس کرتے ہوئے اسکرین شاٹ آپ کی اسکرین پر، اس کے اندر ٹربیون ہیڈنگ لگاتا ہے ڈار سلیمز ان کسٹمری IMF ایٹیٹیوڈ سنب ڈیمانڈز فار ابنڈننگ لانگ رینج میزائلز، یعنی اسحاق ڈار صاحب نے سنب کیا ہے IMF کو کہ جناب ہم اپنے یہ جو لانگ رینج میزائل پروگرام ہے ہم اس کو کسی بھی صورت اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ڈار نے اس سارے پلان کا کچا چھٹا کھول دیا، اور پھر اس کے اوپر شیریں مزاری صاحبہ آ کے ٹویٹ کرتی ہیں، اور پھر فواد چودھری صاحب، اور اس ٹویٹ کے اندر فواد چودھری صاحب کسی اعلیٰ ترین آفیشل سے رابطے کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ ان کے ساتھ جو کسی ہائی آفیشل نے بات کی ہے وہ پاکستانی تھا یا امریکی۔ یہ بتانے میں کیا امر مانے تھا؟ یہ بات کیوں چھپائی گئی؟ یہ اگر آپ ٹویٹ آپ پڑھیں گے جو اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے تو آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں I have been told، یعنی مجھے بتایا گیا ایٹ ویری سینئر لیول کے بہت اعلیٰ ترین سطح پر دیٹ دس اسٹیٹمنٹ بائی اسحاق ڈار از انفارچونیٹ، کہ اسحاق ڈار کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ نامناسب ہے، اینڈ سیبوٹیج آف IMF پاک ریلیشن شپ، اور اس کے نتیجے میں IMF کے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے۔ ڈار از پلئنگ ہیوک ود پاک اکنامک اینڈ سیکورٹی پیراڈائمس، کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ پاکستان کی معیشت اور سیکیورٹی دونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ بات پاکستان کے کوئی حکومتی عہدیدار کہہ سکتا ہے فواد چودھری کو، یا امریکی سفارتخانے کا کوئی اہلکار، یا امریکی محکمہ خارجہ کا کوئی اہلکار، یا پینٹاگان کا کوئی اہلکار؟ فواد چودھری صاحب یہ بات نہیں بتا رہے۔ کیوں نہیں بتا رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خرم دستگیر نے عادل شاہ زیب کو بات بتائی ہے وہ بات 100% درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے عمران خان کے لیے سفارشیں آ رہی ہیں، اور پھر جو میں نے آپ کے سامنے ایک پکچر رکھی ہے کہ 2 بجے تک اس طرح لگ رہا تھا کہ عمران خان کو کنوں پھڑ کے لے کے جانا ہے اسلام آباد،
اور 2 بجے کے بعد سچویشن ایسے بدلتی ہے کہ جناب معاہدہ بھی ہو جاتا ہے ہائی کورٹ کے اندر 2 درخواستیں بھی لگ جاتی ہیں. عمران خان جو ہے وہ 9 اپنے لیے ضمانتوں کے لیے اپلائی بھی کر دیتے ہیں, اس کے لیے بینچ بھی بن جاتے ہیں, 2 الگ الگ بینچ بھی بن جاتے ہیں. اسی دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی کیس فکس ہو جاتا ہے, ریلیف مل جاتا ہے, وارنٹ گرفتاری معطل ہو جاتے ہیں جو پہلے نہیں ہو پا رہے تھے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر ہماری جو سچویشن ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے. عمران خان کو ریلیف دینا مجبوری بن گیا ہے. کیوں؟ کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے؟ عمران خان کہتے ہیں نا رول آف لا, ایسا تو بنانا ریپبلک میں نہیں ہوتا. اس طرح بھی بنانا ریپبلک میں نہیں ہوتا, اس طرح بھی نہیں ہوتا جس طرح ہو رہا ہے. قانون پوری طاقت کے ساتھ استعمال ہوگا اگر میں اور آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے. اگر ہماری اشرافیہ کرے گی تو قانون کا اطلاق نہیں ہوگا. اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے, یہی سب سے بڑا المیہ ہے. اور اس تناظر میں ایک اور ٹویٹ ہے مصطفیٰ نواز کھوکر کا. یہ ٹویٹ بھی بڑا معنی خیز ہے اور اس کے اندر بھی مستقبل کے کچھ اشارے موجود ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکر اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں ڈارس انسٹیٹیوشنز آر ڈینجرس, یعنی کہ ڈار صاحب کے جو خدشات ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. سمیلز, محسوس ہوتا ہے, لائک another cipher story is making, لگتا ہے ایک اور سائفر سٹوری بنائی جا رہی ہے یا بن رہی ہے. No such demands were made for مفتاح when he put the IMF program. اس طرح کیا کوئی مطالبہ اس وقت نہیں کیا گیا جب مفتاح اسماعیل IMF کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے پروگرام کے لیے تاکہ بیک آن ٹریک اور فرام پریویس گورنمنٹ, کہ وہ پریویس گورنمنٹ کی طرف سے کیے جانے والے معاہدے کو دوبارہ جو ہے وہ روبہ عمل کریں. اس وقت مفتاح اسماعیل کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی. when they went to IMF, lengths politicians would go to cover up for their incompetence. یعنی یہ جو باقی جو سیاستدان ہیں یہ اس وقت امریکہ کو اپنی جو بدترین کارکردگی ہے یا نااہلی ہے اس کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. نئی کہانی ہے سر, اور مطمع نظر وہی ہے پاکستان کو اس حد تک کمزور کر دینا کہ پاکستان کسی کے لیے کوئی خطرہ نہ بن سکے. اور یہ امریکہ ایجنڈا ہے جس کو عمران خان صاحب لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید صاحب مرحوم, ان کی طرف سے جو باتیں کی گئی تھیں وہ بالکل درست ہیں اور حالات اسی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. عمران خان امریکہ کا مخالف نہیں ہے, امریکہ کا اتحادی ہے, یہ بات ثابت ہو رہی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسی سچویشن میں جا رہے ہیں, ان ایسے حالات میں جا رہے ہیں جہاں پر سب کچھ کھو کر بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.